जय महाराज नक्षत्र ज्योतिंकर जय जय महाराज नक्षत्र ज्योतिंकर जय जय महाराज तोर एते क्षमता जे बारंबार तू मो हातरो निस्तार पाई जाउछु किंतु ना आउ नुहे एथर मु तोर कोन व्यवस्था करछि तू देख तो हातरो मु छड़ी नेबी तो चंपा भाई को कहबाकू देबिनी मु तते एठु पाए जमा भी नुहे जय महाराज नक्षत्र ज्योतिंकर जय 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 मते इबे तते अटकेबाकू ही पड़िबो मते जीवकू ही पड़िबो तो पाखकू जय महाराज नक्षत्र ज्योतिंकर जय 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 कथा कोन सेनापति राघवेंद्र तो बेस सुस्थ मनीष भली देखा जाउछि ए शोभा यात्रार समस्ते एमिति जीवंत मनीष भली देखा जाउछन्ति केमिति सब कुछ एमिति बदली गला केमिति केमिति एमिति सब होई परिला मो बुझी पारुनी ए बरफ प्रांतर सबुज प्रांतर रे परिणत हैला केमिति ए समस्त जंत्र मानव माने एमिति एमिति स्वाभाविक हे गले एटा केमिति संभव हैला केमिति के नक्षत्र ज्योति आउ पाएले राजपुरुष पाखरे कोन करूछि आउ तुषार दैत्य एबे कोठी तामाने कोन तुषार दैत्य ही এই নক্ষত্র জ্যোতি जय महाराज नक्षत्र ज्योतिंकर जय এই সবু মহারানী পায়লঙ্কর হি দয়া অজনা দেশରୁ ସେ ଆସି ସାପ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ ଆମେ ମାନେ ବି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜୟକାର କର ଜୟ ମହାରାଣୀ ପାୟଲଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ମହାରାଣୀ ପାୟଲଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ମହାରାଣୀ শেষ করে দেবি ଜୟ শেষ করে দেবি সমস্তଙ୍କୁ এই রাজ্যକୁ ধ্বংস করে দেবি ମୁଁ କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବେନି କେହି ବି ନୁହେଁ ଜଳ ଦରକାର ମତେ ଜଳ 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 କୌଣସି ମାୟାର ଜଳରେ ହେଇପାରିବନି ପ୍ରକୃତ ଜଳ ଦରକାର ମତେ କଥା ହବାକୁ ପଡିବ ମତେ ପଞ୍ଚମାତାଙ୍କ ସହ ଏବେ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡିବ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଏବେ କୋଉଠି ପାଇବି ଜଳ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇବି ମୁଁ କୋଉଠି कौन है समस्ते सोई पड़िल ना कौन अरे उठ जाग्रत हुआ महाराजा एवं महाराणी अभी आसीजे मु दूररू जय ध्वनि शुणी पारुची परा जाग जाग प्रस्तुत हो जाओ समस्ते महाराजा और महाराणी आसुचंती रोम समस्ते महाराणी महाराणी कर खाली चिल्ले चलीछ मन रख पायले जाए महाराणी है नाती तमे चुप रुह आज छाड़ी काली की बाहागर पायल को महाराणी कहबुन तो आउ काकू कहबु कहलो भूल करछ तमे समस्ते बाहागर हेले सिना हबो बाहागर परे महाराज पायल हाथ धरी पाटराणी सिंहासन रे बसाइबे तापरे जाई पायल महाराणी हेबे नियम तो मानिबा को हबो असल कथा हला
महाराज पायल को जेतेबेले मन भितर महारानी मानि नहीं चंती तबे पायल ही हमर महारानी। पायल ही हमर प्रकृत सांग। जो दिन से प्रथमे अचिन्हा देशरु आसी एई प्रासाद रे पाद रखिला से दिन ही बुझिगली से ही हमर महारानी हमर निजर जणे। रुहा समस्ते रुहा चुप कर तो समस्ते। बाहर थाई मु सब कथा सुनिची महाराज खाली मानि नेले हे गला। पायल को इच्छार कोन किछि मूल्य नाही। पायल को केते चिन्निचो तमे माने तांको मन कथा जानिचो तमने जानिचो केते दुख रे छाती रे पत्थर रखी पायल आजी। सेनापति महाशय दी जण बहुत मन दुखरे अछंती। मने होचे मते ही किछि गोटे करबा को हबो किंतु कोन करबी एबे। रूपाली तुम्हें दूर रे कहीं अछ पाखकु आस। आज यही आनंदर दिन रे रूपाली को तमे माने समस्ते मिठा खुआओ। से पायलकर सबुठारु प्रिय बंधु से ना। कौन करिबी मिठा खाइबी खाइबा को तो फोपाडंतीनी खाई नउची। सेनापति महाशय तुम्हें कहीं बाहर छिड़ा भीतर को आस। आदेश करंतु महाराज। तुम्हें माने समस्ते एबे आसी पार। जदि मोर प्रयोजन हुए तेबे मु निश्चय डाकिबी। कौन है तुमर सेनापति महाशय? पायल को भली तुमर मन भी कौन भल नहीं? आज मोर एते बड़ गोटे आनंदर दिन अथच तुम मुहरे हस नहीं। तेबे कौन
ମୋ ଖୁସିରେ ତୁମେ ଖୁସି ନୁହଁ। ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି? କୋଉଠି 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 ପାଇବି ମୁଁ ଜଳ? କୋଉଠି ପାଇବି ଜଳ? ଦରକାର ମତେ ଜଳ। କଥା ହବାକୁ ପଡିବ ମତେ ପଞ୍ଚମାତାଙ୍କ ସହ କଥା ହବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି କୋଉଠି? ଏଇ ନେ ଗଙ୍ଗୁ। ହଁ ଏଇ ରହ ରହ କହୁଛି। ଆରେ ତମାନେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରନି। ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଖେଳ, କେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ କାମ ସାରି ଦିଏ, ତମ କଥା ବୁଝୁଛି। ଗୋଟି କୁଟୀର ଥିବା ଭଳି ମନେ ହଉଛି। ମଣିଷ ମାନେ ବୋଧେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ସେଇ କୁଟୀରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳ କି ତରଳ ପଦାର୍ଥ କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ। ଏକରେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି ଛାଡି କାଲି ମହାରାଜଙ୍କ ବାହାଘର। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହବ। ମହାରାଜଙ୍କର ବାହାଘରର କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଏକଥାରେ ମାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାହାଘର ଭୋଜି କରି ତମମାନଙ୍କୁ ସେନାପତି ମହାଶୟ, ତୁମର ଆଉ ପାୟଲଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ତ ମନେ ହଉଛି ତମେ ମାନେ ଏବେ ବି ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟକୁ ଭୟ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାତ୍ର। ତୁମ ଭଳି ପାୟଲଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ଜଣେ ରକ୍ତମାଂସର ମଣିଷ। ଭୟ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରୁହନା ସେନାପତି ମହାଶୟ। ପାୟଲଙ୍କର ମନର ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଦୟାକରି ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖି। କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ। ସେନାପତି ମହାଶୟ, ତୁମେ ତ ପାୟଲଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାଣିଛ, ଠିକ୍ ନା? ହଁ, ପାୟଲ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରକୁ ଫେରି ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ଯେ ପାୟଲ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ରାଜକନ୍ୟା ବୋଲି। ଶୁଣିଛି ପାୟଲଙ୍କର ଚମ୍ପା ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛ ସବୁବେଳେ। ଛାଇ ଭଳି ତୁମେ ପାୟଲଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଅ ସବୁବେଳେ। ବିପଦରେ ଆପଦରେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛ ତାଙ୍କୁ। ପାୟଲଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକା ଆଉ କିଏ ଚିହ୍ନିବ? ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ତୁମେ ତ ପାୟଲଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଜାଣିଛ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଖରାପ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ବେଦନା, ତାଙ୍କ ମନର ବ୍ୟଥା ସବୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଆଜି ଭଳି ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ଦିନରେ ପାୟଲଙ୍କର ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? ସେ ତାଙ୍କ ଚମ୍ପା ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି, ଚମ୍ପା ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଚମକୁଥିବା ଫୁଲ ଭଳି ମୁହଁ ଏତେଟା ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା ସେନାପତି ମହାଶୟ? ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୋତେ ଲୁଚଉଛ ସେନାପତି ମହାଶୟ।
तुमे मोते कहिबाकू चाहुना किंतु काहेकी तुमे मो सहित प्रतारणा करुछ सेनापति महाशय मो राजा नक्षत्र ज्योति आउ मो देशरे मो सह प्रतारणा करिवार शास्ति कोन तमे जानिछ मो सह प्रतारणा करिवार माने गोटी ही शास्ति मृत्यु बाघ बाघ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ ଆମ ଘରକୁ ବାଘ ପଶି ଆସିଛି ବଞ୍ଚାଅ ଆମକୁ पळे चल गौरी पळे चल गौरी पळे चल पळै गले समस्ते एबे आउ एठिकी फेरिबे बोली मने होउनी एई सुजोगरे मो पंचमातांक सह कथा हे जाए भाईजी एइथिरे ही हेजिबो पंचमाता आपण जोठी भी थांतो एबे प्रकट होंतो आपणकर मोर एबे बहुत प्रयोजन हाँ मल्लिका कुह कौन हैला पुणी ये कौन कहते महाराज नक्षत्र ज्योति तेबे कौन शास्ति दबा पई अटके रखिछंती सेनापति महाशय को से हस भल व्यवहार सब कौन यांकर अभिनय थिला ना एबे किछि कहिबाटा ठीक हबनी आग बुझी नबाको पड़िबो जे कौन चाहुछंती महाराज जहा भी होना कहीं सेनापति महाशयंकर किछि भी हबाको मु देबिनी तुमे एबे भी चुप कर ठिया हेछो तुमको देखि मु आश्चर्य हेउछि सेनापति महाशय मृत्यु भय नाही तुमरो निज लोकंक पाई ही पायल मन खराब करिसंती निश्चय निज लोकंक कथा भाबी पायल कष्ट पाउचंती कुहना पायल कुहना महाराज को ओ निजर लोकमानक पाई मन खराब सेइथि पाई कांदुथिले पायल हाँ मन खराब तो निश्चय हब आज को केते दिन हेलानी समस्त को छाड़ी पायल एठी अछंती कांद तो लागिबो मते कुह पायल तमर निजर लोक किए कहा पाई तमर एते मन खराब मते सत कथा कुह मिछ कथा मु पसंद करेनी कांदना पायल मते कुह पायल तुमे मते कहीदेले तम मनर बोझटा हालुका हो मते सत कथाटा कहीदियो पायल देख आज छाड़ी काली मु भी तो तुमर निजर लोक हेबी
ताहले मोते कहबाकू एते संकोच काहेकि पायल कुह मो मनर कष्ट कथा तुमको कहि पारिबिनी महाराज मो निज लोक किए से कथा तमे जानिले सह्य करि पारिबनी हुए तो मारी पकेब ताकू तुम्हें पार्टी रे न कहले भी मु बुझी पारुछि पायल तुम मनर मनीष किए ताहा मु अनुमान करि पारुछि कौन बुझीपार राजा नक्षत्र ज्योति कौन अनुमान करुछन्ति से ना ना राजा सत कथा जानिबा उचित नुहे सी जदि रागी जाती पायल प्रति विपद सेनापति महाशय